जय जगन्नाथ सांग मैंने आज का सकाल ब्लॉग को स्वागत करछि लाइफस्टाइल ब्लॉग को देखिए आज का मौसम किसी एमतीका अच्छी मेघुआ पाग कहीं काली 2:30 भितर आम पटे वर्षा होती देखिए पूरा मेघ पाग गछपत्र पूरा सबुज पूरा पानी पड़ी पूरा गजब देखा देखा चांदिन टा कहीं खरा टाइम आम बसु अनेक बहुत छुआ आसती फ्री फायर खेलिए अन्य यूट्यूब वीडियो देखिए वीडियो एडिटिंग करेंगे किसी ब्लॉग बनइबे देखी पाते पूरा एमती किसी बहुत किसी करते एंजॉय करते लाइफ आमर ये एंजॉय हुए आम पिलाମାନଙ୍କର ଆଉ देखी पाते आज का सकाळ ब्लॉग पूरा मेघुआ पूरा पाग होती कहीं मेघ भी टिके पकाउछि चलते आपको आउ कि देखदेवी चलते सांग मैंने देखी पाते सकाल मेघ उठी आसते अरे बजरंगी मूर्ति प्राप्त देखा पूरा सुंदर भाव मेघटा उठी आसते लोग भाई भय कर चलते आउ कि देखु तो सांग मैंने आम पटे कमी यहीपरी मेघ जोर उठे कौ मुहूर्त भी होपे वर्षा से सांग मैंने आपण मन कौन जगह को ब्लॉग मध्य देखी पार नहीं कहीं आम पटे अति जोर वर्षा कहीं के जाने आम गाँव को एत वर्षाटा एत भल पाऊँ के जाने कि बुझी होनी कड़े बुड़े ये बुड़े मारद बोधे प्राय जमा से सांग मैंने मो कौन जगह को भल भल जगह को ब्लॉग मध्यम आपको देखी पारे कहीं वर्षा तो देखी पाते आम पटे कौन मेघ उठे देखी पारे से सांग मैंने कौन जगह को मुझे पारे कि ब्लॉग मध्यम आप भल भल जिन देखी पारे चलतु वर्षा छाड़गला आपको देखेबी ब्लॉग मध्यम सांग मैंने आपण मान कि वर्षा कौन जगह बुली पारे देखी पारे कहीं कौन का वॉइस मु चेंज करी कहि आप कमेंट माध्यम जनईदेवे प्लीज को फिल्म डायलॉग खाली किए कहीदेवे कमेंट माध्यम बास से मोर दरकार अभी मजा आएगा ना भिड़ो पहले की नागिन निकाली अबे साले मैंने आपन थटा मजाक कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं हल्के के आसे टिके रायमम सारंगर फर्स्ट के आसे एते क्लियर भी आसे नहीं ट्राई करछ अभी मजा आएगा ना भिड़ो कुछ कहबा चाहेगी और कमेंट माध्यम जनइबा भयटा कम जाए नाग साप को जेते पोषिले भी रुद्र नारायण चोटरे विष थाए सेमिति तू मते विश्वास कर मत बड़ भूत कही ना दिने ना दिन तोर ये बदलाटा निश्चित रणभूमि गोटे डायलॉग ज्योति मास्टर डायलॉगटा से फर्स्ट करने चेष्टा कहीं आसुची कि आसब नहीं सेटा कही पार नहीं चल ज्योति मास्टर आई कही छोटू बाबूर जापटा सबुदिन मन रही पहाड़ आकाश झरमा अनि ज्योति मास्टर आई मुझे कही ना ये छोटू बाबूर चाउटाटा मन रही कई बंचे पारे ये आकाश पहाड़ पर्वत ये बस्ती सारा लोक भी ते कई अटकई पारे कहीं ये छोटू बाबू ए अनानी ज्योति मास्टरानी तो समस्त साहित्य इतिहास पढ़े किंतु
ଦେହର ଭୂଗୋଳ ପାଠ ପଢିବୁ। ହଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ତତେ କୋଉ ସୁରୁଜା ତତେ ମୋ କୋପରୁ ବଞ୍ଚେଇବ। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି କିଛି ଭଏସଟା ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। କାହିଁକି ନା ମତେ ବି ଏତେ ଆସେନି କି ମୁଁ ଏତେ କୋଉ ମିମିକ୍ରି ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ନୁହେଁ କି ସାଧାରଣ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବ୍ଲଗଟେ। ଯେତିକି ଆସିଲେ ସେତିକି ଆପଣ ଯଦି ଇମ୍ପ୍ରେସ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇବି। ଦେଖିବ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଭାଇ ପୁରା କାଶ୍ମୀର କି ପଳେଇ ଆସିଲି କି ହିମାଳୟ ବୋଧେ ଭାଇ ଦେଖିବ ତ ଏମିତି କିଛି ଆମର ସିନ୍ ଅଛି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ମେଘୁଆ ପାଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମେଘୁଆ ପଟା ଆମ ପଟେ ତ ସବୁବେଳେ ମେଘ ଲାଗି ରହିଛି। ଦେଖିବ ତ କେତେ ପାଣି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଇ କାହିଁ କେଜାଣି ଆମ ଗାଁକୁ ଏତେ ବର୍ଷାଟା ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି। ବିଲ ବାରି ସବୁ ପୁରା ଦେଖିବ ତ ଫୁଲ ବୋଧେ ଭାଇ ଜାଗା ଭାଇ ଜାଗା ପୁରା ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଯେମିତି ଆମ କାଶ୍ମୀର ଯେମିତି କୋଉ ସିନ୍ ସେଇଭଳିଆ ପୁରା ନେଚୁରାଲ ପୁରା କୋଉ କାଶ୍ମୀରର ପୁରା ନେଚର ପୁରା ମେଘ ଭାଇ ପୁରା କାଶ୍ମୀରରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ହିମାଳୟରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି କି ଦେଖିବା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି କିଛି ଆମ ପଟରେ ମେଘ ଉଠି ସାରିଲା ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଭାଇ ପୁରା ଗଜବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ତ ଆମ ପଟେ ଯେଉଁ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। କାହିଁକିନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମ ପଟେ କେମିତିକା ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆମ ପଟରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଗାକୁ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। କାହିଁକିନା କିସ୍ମତ ଭାଇ କ'ଣ ବର୍ଷା ତ ଆମ ଗାଁକୁ ପୁରା ପସନ୍ଦ କରିନେଇଛି ଆମ ଗାଁକୁ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷାକୁ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉ ତ ବେଶୀ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିବିନି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ବନାଉଛି। ମେଘ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। କାହିଁକିନା ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ସୁଦ୍ଧା ମାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇ ପାରିନି। ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷଟା କମି ରହିଯାଉଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଲି।